Halo sahabat-sahabat pionir sekalian, senang bertemu dengan rekan-rekan semuanya. Berharap selalu dalam keadaan yang baik. Gimana pagi hari ini? Apakah masih semangat? Ya, berharap masih semangat. Oke ya teman-teman, saya melihat ini wawancara dengan Nicholas dan Cheng Diovan ya, seorang pria ya, yang mewawancara Bang Nicholas. Mungkin teman-teman bisa mendengarkan, bagi yang paham bahasa Inggris bisa simak ini. We're pleased to have Cheng Yao Fan. She's a founder of Pi Network. Cheng Yao, thank you so much for joining us today. Founder Thank you for having me. Pi Network. I want to begin and just ask you, what is it about Pi Network, if you had to explain it to a novice, that makes it so unique and advantageous for crypto investors? First of all, our target audience is not necessarily investors. Pi is a utility token. We're targeting actually everyday people. Actually, one of the mission of Pi is making cryptocurrency and blockchain technology as accessible as possible. And accessibility includes that how can we minimize the barrier to entry. Barrier to entry includes financial barrier to entry, which is referring to the investment part. That's part of the reason why Bitcoin is hard to enter later, because it's so high, it requires a lot of money to enter for many ordinary people. Another aspect of barrier is technical barrier. That's why we make it easy to mine, and we make it most accessible in current day is through a phone. Great. So, as I understand it, the Pi coin can only be mined on the Pi network. So why would I want to mine that coin instead of just the Bitcoin, which is the one that everybody and their mother wants to be in? Well, to follow from my last answer, basically the two reasons. One is it's free. Everyone, as long as you are willing to make a contribution to this network and ecosystem, can participate. Second thing is easily done. You don't necessarily require some knowledge about computer science in order to set up a node, understanding the consensus algorithm in order to mine like Bitcoin. And you also don't need to spend a lot of money for your electricity to run Bitcoin node. So that's why it's easier to mine. I want to come back to that point about energy because it's a very interesting one. Talk to me a little bit about the utility of the token. So if I mine it, what's the benefit to me as a user and a miner? So the vision of Pi is to actually building an ecosystem that is having different kinds of goods and services that are available to be purchased. We're pleased to have Cheng Yao. Itu ya. She's a founder of Pi Network. Cheng Yao, thank you so much for joining us today. Founder Pi Network ya. Dia menjelaskan apa yang disampaikan bagi di wawancara ini teman-teman ya, sebuah percakapan yang membahas tentang Pi Network. Saya nggak ngerti ya. Kalau teman-teman yang ngerti bahasa Inggris pasti ngerti apa tujuannya, apa maksudnya. Yang jelas bahwa ini nyata ya, keberadaan mereka ini nyata. Nah jelas yang membahas tentang kripto, Pi Network adalah sebuah kripto masa depan. Ya. Nah di sini Bang Nicholas masih diam-diam saja. Ya. Jadi sepertinya yang dominan adalah Mbak Cheng Diovan, ya. Dan secara tidak kebetulan juga Cheng Diovan itu adalah dari China, ya. Dan kita lihat China sekarang begitu berkembang. Ya. Dan China sendiri antusias dalam menerima Picoin, ya, luar biasa teman-teman. Nah, ini ada Bang Nicholas nih. Ya. Oke, ini apa deskripsinya? Kita lihat dulu ya. Orang ini akan mengubah aturan kripto tanpa diketahui semua orang. Wow. Ini dia ya. Nicholas ya. Nah ini ya. Ini biang-biangnya sampai
Pi Network jadi ramai di dunia ya. Nah, ini dia. Kita lagi mengeksplor ya. Wow, Pi Network nih dari Makassar ya. Here with Pi Coin globally, Pi Network everyday people 5.0. Download Pioneers all over the world. Download Pi Network International News Update. Like, comment, and share. Pay with Pi. Keep on mining Pi. Here with Pi Coin globally, Pi Network everyday people 5.0. Download. Pionir dari Indonesia dikomentari oleh pionir luar negeri ya. Jadi kebalik-kebalik ya, dari Pi luar negeri kita komentari juga ya teman-teman ya. Itu terbaru. Ini community, Pi community dari China lagi nih. Tiongkok ya. Oh, ini video baru lagi dari Tiongkok lagi nih ya. Ini baru lagi nih 11 jam. Ini dari mana nih ya? Sepertinya dari China juga nih ya. Ini baru nih ya. 315159 GCV ya. Harga GCV semua ya teman-teman ya. Luar biasa, pagi hari ini kita menyimak berita-berita yang menyegarkan ya. Nah, ini semua melakukan pembayaran dengan Picoin. Oke ya, saya rasa itu saja informasi kali ini teman-teman, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat dan tetap main ya. Kita nantikan berita-berita terbaru lagi dari core team ya. Nah, tadi judul video ini adalah wawancara dengan Seng Diovan. Bagi teman-teman yang mengerti bahasa Inggris, ada saudara-saudara kita yang bisa bahasa Inggris, bisa menulis artinya di kolom komentar supaya dibaca. Nanti saya pin ya, kalau bisa lebih di detail dijelaskan ya. Oke, sukses bagi teman-teman pionir semuanya.